नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावर सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आंध्र प्रदेशांतल्या कर्नुलात 13,430 कोटी रुपया मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले. 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है. डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है. आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. ताचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी श्रीशैलमात श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानाक भेट दिली. उपरांत तांणी शिवाजी स्फूर्ती केंद्रात शिवाजी महाराजांची इतिहासाची वळख करून दिवपी शिल्पा, प्रतिमा आनी पुतळ्यांची पळोवणी केली. ह्या वेळार आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हाजीर आशिल्ले. मानवी हक्कांची राखण करपा खातीर देशान घटमूट आनी व्यापक चौकटी तयार केल्या अशें आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या 32व्या स्थापणूक दिसा निमतान कैद्यांच्या हक्कां विशीं जाल्ल्या राष्ट्रीय परिशदे वेळार ते उलयताले. NHRC ही संवसारांतली मानाची मानवी हक्क संस्था म्हूण विकसीत जाल्या अशें तांणी म्हणलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लष्करी मुखेल्यांच्या परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या देशांतल्या लष्करी मुखेल्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार संवसारीक शांतताय आनी स्थिरताये खातीर तांणी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतताय मोहिमांनी दिल्ल्या योगदानाची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. मजगतीं विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आतंकवाद, अर्थीक अस्थिरताय आनी हवामान बदल ह्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर राष्ट्रां मदीं सहकार्य वाडोवपाचेर भर दिलो. नवी दिल्लीत संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमेत योगदान दिवपी लष्करी मुखेल्यांच्या परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें, has consistently advocated for justice, dignity, opportunity and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. देशातल्या सगळ्या गुन्यांवकारांक कायद्याच्या कक्षेत हाडपा खातीर घटमूट यंत्रणा विकसीत करतात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलां. आयज नवी दिल्लीत प्रत्यार्पण, आव्हानां आनी रणनीती ह्या विशयाचेर जाल्ल्या परिशदे वेळार ते उलयताले. करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है. केंद्रीय तपास संस्थेन 2 दिसांची ही परिशद घडोवन हाडल्या. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की फाटल्या 4 वर्सां सावन देशांतली अर्थवेवस्था नेटान वाडत आसा आनी फुडल्या 20 वर्सां खातीर ही गती तिगोवन दवरपाचो हेत आसा. फाटल्या दशकांत 25 कोटी वयर लोक गरिबी रेशेंतल्यान भायर सरल्यात आनी नव्या मध्यम वर्गाक लागून देशाची अर्थवेवस्था घटमूट जाल्या. प्रवाशांची सुविधा वाडोवपाचेर खासा लक्ष दिवन रेल्वे मळार बदल घडोवन हाडपा खातीर सरकारान जायते उपक्रम चालीक लायल्यात अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. ते आयज जयपूरच्या खाटीपुरा रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवासी सुविधांचे उक्तावण करतना उलयताले. कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में पायलट बेसिस पे शुरू हुई है और बहुत ध्यान रखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो फिर उसको देश भर में आगे फैलाया जाए. एक अच्छी शुरुआत है और जैसा इसका रिजल्ट आएगा, जैसा इसका अनुभव आएगा, उस आधार पे और इसका आगे रेप्लिकेशन किया जाएगा. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी आयज तिरुअनंतपुरमात निवृत्ती वेतन धारकां खातीर स्पर्श आउटरीच कार्यावळीचें उक्तावण केलें. संरक्षण लेखा महानियंत्रक हांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. संरक्षण पेन्शनरांक वेळार फायदे दिवप हो तांचो हक्क न्हय तर अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आसा अशें तांणी म्हणलां. तशेंच तंत्रगिन्यानाचो वापर करून बेगोबेग सेवा दिवपाचें आवाहन तांणी अधिकाऱ्यांक केलें. एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. अर्जदार पदवीधर आसपाक जाय, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावोवपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अधिक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 7 दिसांत केरळ, तमिळनाडू, पुडुचेरींतल्या कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. भारताच्या लक्ष्य सेन आयज डेन्मार्क ओपन बॅडमिंटन सर्तीच्या प्री क्वार्टर फायनलीत डॅनिश खेळगडो अँडर्स एडॉन्सना आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.